Let's go, let's go, let's go! Simulan na ang ating live. Simulan na. 시몬하나 대 5로 뱅커 승리합니다. simulan na. Bakarat time, share muna ang ating live. I-share muna ang ating live. Bagyan. Mic check. Mic check. Hello, mic check. Mic check. 3으로 뱅커 승리합니다. Baka ganyan ang ating boses. Hello. Mic check. Haha, kakaibang boses natin, guys. 대 1로 뱅커 승리합니다. 슈체인저 Hello, mic check. Mic check. Kakaibang boses natin, guys. 코드 9 Hello, guys. Tayo kanina. Ayusin ko lang yung mic ko, guys, ha. Ayusin na. 안녕하세요. 섹시 게이밍 MC 안나입니다. 아이 만나 기다려주셔서 감사합니다. Bagyan totoo. Press your mic. 넷. Mic check. 플레이어 트레인 플레이어 윈. Mic check. Inaayos ang natin sa atin. Hindi na daw, guys. Hello. Lakas talaga ng echo. 사대 9로 플레이어 승리합니다. Wait lang, guys, ha. Kakaiba yung sounds natin, eh. Mic check. Mic check. 노을벳.
Mic check. Okay na ba to? Okay na ba to? Mas okay na to, no? 모델 그룹 플레이어 승리합니다. Mas okay na to. Okay, let's go na. Let's go. Malala lang sound sa atin. 둘셋 Okay, let's go. Ano yung strategy natin, guys? After TikTok. Okay, let's go, let's go. After TikTok strategy natin, check, pre. 둘셋 Okay na, okay na. Okay, let's go. Shoutout muna tayo sa mga nanonood. Drodeler, Maria Gomez, Jamilto, Jello, Ja, Kapalat, Bulik Sipon. Grabe yan. Gio, Arapeli Cruz, and Ja. Okay, let's go. Ba na tayo after TikTok, guys. After TikTok, maglalas tayo. Okay, ano yung mga nagti-TikTok dyan, guys? Mabilis lang to, ha? Waiting lang tayo mag-TikTok. Pag nag-TikTok na, kaya lang tayo ng 3 hits. O bomba agad. Pwede rin, bomba na agad. Para tapos na. Bigayan na. Okay, after TikTok, kaya bigayan na. Okay, ano yung mga possibility mag-TikTok? Ito ang dalawa. So, pasok tayo dito. Exclamation notify, Gcash name, Gcash number, guys. Mamimigay na tayo. Exclamation notify, Gcash name, Gcash number. Let's go, let's go. Oh, hindi siya nag-TikTok. Ito, nag-TikTok, guys. Okay, hintay lang natin siya maputol. 3 TikTok, pwede na yan, pwede na yun. Exclamation notify, Gcash name, Gcash number lang, guys. Let's go, let's go. Let's go. Mukhang maingay ako, ah. Iba yung ginamit yung sounds, guys. Let's go, let's go. Okay, waiting lang natin to maputol. TikTok, guys. Pag naputol to, tataya na tayo. Okay? TikTok from the top. After TikTok. Okay, tataya lang tayo ng Tsukiyaw. Pag nanalo, bigayan na. Okay, gets nyo na yan, guys. Kaya, exclamation notify, Gcash name, Gcash number, guys. Dapat yun na yung Gcash number nyo dyan. Exclamation notify, Gcash name, Gcash number. Boss, ang lakas mo maglaro sa Okada. Nakita ka na dun eh. Yun, thank you again, boss. Bea Fuentevilla. Sana, idol, mapansin mo ako makaranas. Eto na, mararanasan mo na. Exclamation notify, Gcash name, Gcash number, guys. May mananalo na ng 2K. Exclamation notify, Gcash name, Gcash number. May mananalo na. Let's go, let's go. Exclamation notify, Gcash name, Gcash number. May mananalo na, let's go. Pag nanalo to, bigayan na. Hindi na tayo kabilis. Boom! Panalo yan. Delay lang yan, pero panalo yan. Oy! Ano nangyari sa taya ko? Sobrang delay naman. Ano na, globe? Refresh tayo, refreshing ang globe. Refreshing tayo, refreshing. Grabe ang delay. Saan ba tayo pumasok? Dito? Talo pala tayo. Bunker tayo sinod. Porkyaw, bunker, guys. Pag nanalo to, bigay na. Exclamation notify, Gcash name, Gcash number. Bawal emoticon. Bawal emoticon, guys. Dapat may mga sharer badge kayo dyan, guys. Bawal emoticon, bawal emoticon. Bawal din yung comment sa sariling comment. Exclamation notify, Gcash name, Gcash number kayo dyan, guys. Kailangan lapag nyo yung Gcash nyo. Okay. Ang delay, ah. Ang delay ng ating internet, guys. Pagpasensyahan nyo na. Sino nanalo? Ako? Refresh tayo ako. Sino nanalo? Ako ata nanalo dun, eh. Ano? Puro kamig?
Hindi pumasok yung balance. Ayun, 277, panalo tayo dyan. Delay lang guys, delay. Para nanalo tayo. Taya tayo sa iba. Reconnecting. Grabe kasi, bagal ng globe ngayon guys. Kanina hindi makapag-live sila. Isa pa. Wala, hindi nakita nanalo tayo eh. Dito ba sakali makita? Di nagre-refresh ah. Sino ba mga globe dyan guys? Okay player, yan naputol na. 2K tayo guys, 2K. Dapat makita mo nalo. Oh, yan na naman, lag na naman oh. Yan. Pakita mo nanalo para after TikTok guys, mag-last kayo. Pag naputol na yung TikTok, tayaan nyo yung last. Posible naman mag-TikTok agad dyan. Gets nyo? Ayun na malupit dito sa mga strategy natin. Gets nyo na yan. Let's go. 6, 3, boom, 9. Alam nyo na yan guys eh. Panalo guys oh. Okay, bigayan na. Oh, paano natin bibigay? Oh, labas tayo ng Facebook. Paluli tayo dito, bigayan na. Ang bilis. Ang bilis naman nun. Eh, ganun talaga yung strategy natin. Mabilis talaga. Ayan, after TikTok guys, pasok lang kayo dyan. Kayaan nyo ng 2K. Pag nanalo, bang. O, diba? Yan yung nakasimple mga strategy natin guys. Okay, dapat may mga sharer badge kayo dyan guys. Mamaya wheel of names tayo. Puso na kayo dyan sa pin comment. Next natin pagkukuhaan is pin comment. Pin comment. 9-3, talo tayo guys. Last lang tayo guys. Ako ano yung last na lumabas. Kasi after TikTok, ang tinitignan natin dito is hindi uli mag-TikTok. Kaya magla-last strategy tayo dito. Okay. Basic strategy lang to. Mga circle mo po ba ako? Shoutout niya. Shoutout sa'yo, Chloe De Leon. Yan. Kamusta buhay-buhay? Mukhang paldo ka na. Spam. Ha. Ito. Wheel of names naman tayo next. Basta lapag nyo yung number nyo. Yun yung pang-present nyo. Yung number nyo. Number ang pang-present guys. No need to PM na. Ayun lang, napapalaban. 4K, 8K, 16K. Hanggang 16K lang tayo. Baka kasi maubos tayo. Kakaroon lang tayo ng stop loss. Baka matalo tayo 69M eh. Okay, 8K. 2K, 4K, 8K na tayo. Banker. Last lang tayo guys. Hindi magja-jumping yan. Pag nag-jumping, masakit. Puro WNBA ako ngayon. Ang dami na naglalaro niyan. WNBA. Nandiyan kayo pumapaldo ah. Okay naman bigayan dyan sa WNBA. Ano mga strategy yung ginagamit nyo sa WNBA? Sipat-sipat lang. Wow! 8K na! Natalo pa din. Grabe, nag-TikTok nga. Pero wag kayong mawawala ng pag-asa guys. Meron tayong 4 na chance. Pero mukhang na-detect na tayo eh. Ito mga ano to. Ng anti-TikTok to. Dapat pala anti-TikTok na lang tong ano ko eh. Strategy ko. Anti-TikTok, hindi after TikTok. Ayun na, anti-TikTok guys. Player. Masakit tong strategy na to. 10K, 100 joy. Bet builder na. O, 7. Batalo pa din. O, lipat tayo. Bawiin natin sa iba. Sa iba natin bawiin. Huwag natin yan babawiin, guys. Alat dyan eh. Alat dyan. Ito, pwede to. Kaso, gusto ko yung fresh TikTok. Ito, tulad na ito, fresh TikTok. Fresh TikTok. Hindi tayo. Hintayin natin to siya mapurol. Shoutout sa Jerome Dizon. Shoutout kay Arbiter Boundless. Yan. Let's go. Yeah, banday lang. Hintayin lang natin to mapurol guys. Tayo malaki. Laki-lakihan natin yung taya para maka-recover tayo. Gawin natin 300k na to. Ako yung naiinis dito sa
TikTok na Ở to bên eh. kia là mình đi cái mình chết, giờ mình đi con mình không chết. TikTok from the top. Cái này em bỏ. Piliin mo na to, Master. Mananalo yan si Jerome Dizon. May nanalo kanina. Ay, si iba pala yung nanalo kanina. Si Hazel pala yung nanalo. Okay, let's go. Hintayin lang natin to maputol. Hintayin lang natin to. Ilang winners pa? 4 pa. Bén gì trời. Hintayin lang natin to maputol. Bên Canada đây 7 Banco win nhát không dám theo. Pag nanalo tayo dito sa taya natin, bigayan na ulit. Hay quá anh. Em cảm ơn. Mabilisan lang to, guys. Mabilisan. I remember the day that we spent with you. 30 days kaya ulit, Master. Solid anytime fitness mong may day eh. Em mà hô là Sige, sige. anh đánh đi. Pipilitin natin yan. Nagpa-surgery ako ngayon eh. Theo hay bẻ tôi anh cứ đánh đi. Cầm Magana tayo, gagrind tayo dyan. Lahat yan, i-grind natin. số 3. Một sợ đúng không? Để sầm nụ. Okay na, putol na. Ang tagal maputol na ito. Truy lên na leo win con. Tayo lang natin ito maputol, guys. Tatayan na tayo. Nãy năm Ako tay là nagbubuhat sao? yun na boss. Ako, namayit ako sobra. Napag-surgery ako. 3 weeks na ako ano. Rồi bẻ không được thì Magbabalik suy nghĩ muna lại. ako pag bumalik ako sa Dạ, suy workout. nghĩ lại. Payat ko na. Nag-60 na lang ako. Nghĩ lại tới này From là phải 70 bẻ. to 60. Sobrang hina natin, guys. Nhìn cái gì? Hô đi. Sana makabalik. Bẻ. Con cố gắng. Mga August. First week ng August, balik na kaya. Bởi vì em nói em không có hô đâu. All in mo agad, Master. Kaya eh, all in na natin to, no? Para bigaya na. Bẻ hết luôn. Oh, ang tagal maputol. Grabe yung TikTok to. Kaya maganda, nag-stop ano kayo. Ito guys, putol, oh. Player. Sana mabot tayo. Hindi na. Hindi na tayo mabot. Ito na lang, no? Pagtsagaan na natin. Ito, oh. Pwede rin to. Pero ito na lang, tsagayin natin to. After na to. After TikTok, pag naputol, Cậu đang ngăn. Bomba. Ai dám theo. Bẻ thì bẻ không được. bomba! Phan ủng hộ. Bobomba tayo, Hô là syempre. bán bạ rồi. Em cảm Baka ơn. gagawin natin to 300k. Chào nãy giờ bẻ sầm nụ rồi. Dalawang bomba, Đặt 300k. cược. Nhìn ý là nhìn là combo đúng không? Ok, thôi vẽ được thôi. Khỏi, đứng ngoài luôn. Em cái xích này xích thay game. Diba? Ang tagal maputol. Alam kaya puputulin to. Nốt tay cuối đi. Master, anong strat gamit mo? After TikTok, pag nag-TikTok to, maglalas tayo. Ayan, nag-TikTok na. Pag naputol, last lang, last. Grabe ang gagawin mo, Master, ha? Puro talaga to. Giờ cầu về không dám theo luôn. Chán. Hintayin lang natin maputol, guys. Pag naputol yan, naging banker. Tataya tayo banker. All in. 25K. Cầu là vẽ. All in tuloy. Hindi all in, bomba lang. Wala, ay maputol. Ano ba yan, te? Ayoko na nga sa'yo, tagal mo maputol. May kakaiba kayong ginagawa dyan eh. Ay putulin eh. Sayang oh, paldo na sana tayo sa ibang ano. Putulin mo na kasi to. Ito yung after TikTok, guys. Pag naputol to, tataya tayo. Tapos mamimigay na rin tayo. Ba't di ka nagpapakita, Master? Sabi kasi bawal na mag-promote eh. Ang dami naman nagpo-promote. Số không vẫn đi đầu. Gulo niya. Kiếm không Đây. đâu. Số không thôi. Ano yung government natin eh. Mga hindi natatakot yung iba. Ako natatakot ako. Trời ơi. Kaya nag 50-50 lang ako. Promote pa din pero Trời ơi. Đang cho ba hindi cái nga đó. lang kita face. Sila kasi ang lalakas. Kita face, di ba? Tayo safe lang, safe lang. Pag naputol ka ang karat. Oo, pag naputol to, bobombahan natin to. Check natin kung may gagawin ng government. Pag wala, baka August, magpakita na uli kami ng pagbumuka. Sabi ko nga sa kanila, magpakita na ng mukha eh. Ôi trời ơi. Kasi grabe, yung mga idol natin tuloy pa rin, di ba? Cái này kỳ này mà mấy anh muốn vẽ là mấy anh tự vẽ chứ em không có xúi đâu nha. Em xúi hai tay ba. Sila tay, chooks không yan. xúi được. Em từ bỏ. Ano pa rin sila, tuloy-tuloy pa rin, di ba? Đó. Wala kasing ginagawa ang government natin. Trời ơi, vẽ. Bãi cái nực Okay, naputol na. Ito na, tayan na natin to. con.
Manalo matalo, bigay na to. Giờ được con gấu không? Đó là cược cả. 1K po ng taas profit, 250 kada araw. Okay na po ba? Yes, 25%. Pasok na pasok yan. Đầu đây ngắn tự nhiên dài. Pasok na tolerable yan. Chán, mẹ không. Tolerable. ROI yan. Chán quá. Tolerable ROI. 25% ang puhunan. ROI per day. Tang, magandang laruan yan. Ako, 2K 500 eh. Yung nag-work ako. Giờ như thế nào? Còn ở đây không? Kaya yung 1K, hindi imposible yan. Goods na goods yan. Một Okay, panalo na to. Picture mo na yung kabila. Baka... Okay, bigay na guys. After TikTok, putol. Diba? Hintayin nyo muna magputol yung TikTok. Kasabayan nyo yung pumutol. rồi bé riết trời trời. O, bigayan na. Ơi, đã cơ. Pang Cảm ơn một ạ. puso na kayo sa pin comment, guys. After TikTok. After TikTok. After niya to, guys, tataya na ulit ako. Tapos bigayan na ulit. O, kaya lang tayong 5K, 5K. Kaya lang tayong 5K, 5K. Kaya lang tayong 5K, 5K. Ayawan at sayo. Paano masa pagdami, hindi mo na i-check? I-check yan. Check natin yan kay Boss Berto. Ipapacheck natin kay Boss Berto yan. Ayun na yung TikTok, guys. 4 pala yung TikTok dapat eh. Yan, Papa. Papa ko lang. Papa. Papa ko lang. Let's go. Exclamation natin 5. Gcash number lang kayo dyan, guys. Pang-present nyo later. After TikTok. Pag naputol, taya na. Ay, grabe haba ng baka na ito. TikTok na. Tayo natin ito maputol. Taya tayo 5K din. Bigayan na. Yun na lang kasimple ang ating laruan dito, guys. After TikTok, 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 TikTok. After TikTok, TikTok. So, ayan na guys, naputol na. Let's go. Kaya lang tayong 5K. Okay na. Bayan na tayo ng bunker. 5K. Pag nanalo ta guys, bigay na ulit. Nanalo na ba? Yes. Rodeler de la Cruz. Papasend natin yan later kay Boss Berto. Okay, panalo na naman guys ang ating kaya. Panalo na naman ang ating kaya. Panalo na naman ang ating tayo. 2 games. Last 2 games. Hanap lang tayo ng TikTok. Ng TikTok from the top. Sayang hindi tayo makabot dito. Dito na lang kay Ate Shiri, find my, play some music, Shiri. Akala ko ako na, ikaw na yan mamaya, may dalawa pa tayo. O, putol na agad. Kaso, ang bilis masyado eh. Wait lang guys ha, huwag yan tayo. Parang bitin, gusto ko yung may kulay na TikTok eh. Paano ba yung may kulay? Tingnan nyo to, walang kulay, di ba? Walang bold tuloy. Walang parang ganun. Kulay. Eto, hanap ko kayo na may kulay. Nagkakakulay siya pag nagre-regle. Ito. Tingnan nyo ito. O, diba ito? Yan. May kulay. มาร์กแดง Ay, yung magandang tayan. อ่ะมีใครจะสวนมาร์กไหมมีใครคิดว่าปิงปองจะตัดไหมมีไหมที่ดิสนีย์ตัดแล้วนะ Sinaasan nyo lang. พี่แพดดิกไม่ตัดพี่แพดดิก Okay, let's go.
สึกว่าเดินผ่านค่ะโอ้ Last 2 winners pa tayo guys. ไม้เนี่ยอันต Hindi ราย tayo มากเลย kukuha sa video natin sa video. Let's go. แมงก็3 แต้มเพลงก็สูงแต่แมงก็วินค่ะเอาไปรอดใครยังลุ้นปิงปองอยู่น้องวิวเปิดปิงให้นะคะที่รักษารอบนี้ก็ยังเฮ Oh, ง banker. Putol na guys. Putol na. 030สวยเลยตาอุ้ยขอบคุณค่ะพี่ผม Putol. Ay, hindi pa pala. สำหรับรองเท้า Waiting pa tayo maputol. Waiting. นักเทรดเอาสีอะไรต่ออุ้ยขอบคุณค่ะ Waiting pang maputol. ดิสนีย์ขอเขียว Waiting ค่ะ pang maputol. มาร์คเงิน Wait lang natin maputol guys. Sis. นักเทรดสีอะไร อุ้ยแดงมี3 ตัวเต็งจะตัดไหมนี้แล้วเหรอ อันนี้นี่ลงแต่สีแดงที่5 6 4น้องวิวไม่เคยลงสีอื่นเลยมีโอ Wait lang maputol. ตัวเองมันยังอยู่ปิงปองอ่ะ ตัวเองจ๋าขอโทษนะ5 กับ 8นะรอบนี้ยังปิงอยู่เลยขอบคุณสำหรับหัวใจ Wait lang maputol. ตัวเองเล่นไม่เอาสีอื่นเลยอ่ะ เล่นจะเอาสีแดงลูกเดียวเลยอ่ะ โอ้โหเต็งเต็งให้สีอุ้ยที่ไหนก็ชอบ ขอบคุณแผ่นแพ็คค่ะ ขอบคุณพี่นักเทรดนะคะสำหรับน้องหมี3 ตัวนะคะพี่มารอบนี้คนลงแบงเกอร์เยอะมากพี่ไผ่ทองคำมาสีอะไรดีจ๊ะที่สึกเอาเดินทางค่ะนำไหมหรือว่ามาเล่นเงียบๆแดงมาเอาจักรยานไปเลยโหพี่หนูก็ขี้เกียจปั่นอยู่นะ ให้หนูได้นั่งแบบสบายๆกับคนอื่นเขาได้ไหมโอ้โหแบงเกอร์6 แต้มพีช9 แต้มพีชวินผ่านตัดไม้นี้เรียบร้อยนะคะมาใครลงน้ำเงินรอบนี้ส่งของขวัญไปทำไมให้ดิลเลอร์หน่อยเร็วๆไม่มีเลยเหรอไม่มีใครลงเลยน้ำเงินอุ้ยพี่หก Okay, player tayo guys. Putol na. Oh, 5 kaw agad. Balato na to. ขอบคุณพี่เจ้าสัว Balato na to pag nanalo guys. อ่ะยังไง Balato na pag nanalo. พี่หายทองคำน้องวิวนิ่งไปเลย After ยังอยู่ TikTok ดีมี last. สุขไหมจ๊ะมาร์กแดงซึ่งจะเขาเดินทางค่ะ Antayin nyo lang mag-TikTok. เอ้ยพี่หายทองคำ Balato nyo yung last. Oh, 9 na. Wow, pinaliktad mo pa. Wow. ตัวเองเขาเปิดให้ตัวเองเลยนะเนี่ยแบงก์ก็7 แต้มพีช5 แต้มแบงก์ก็วินค่ะปกติ5 7ของเขาไม่ได้กินนะรอบนี้เขา7ให้ตัวเองได้กินนะเนี่ยหายทองคำ Last. Last banker. ปั๊บ 10k. อุ้ยขอบคุณพี่หายทองคำครับสำหรับแผ่น Last เพชรนะคะ 10k. มาต่อเลย Pag nanalo to, bigay na guys. ขอบคุณค่ะ Mag-see exclamation Mark notified, Ronson, Gcash ha? name, Kasi Gcash nasa number nila na kayo dyan. Bibigyan ko na kayo. ดินนี่เงินอุ๊ยรถแตกคันแรกของหนูขอบคุณค่ะพี่สกาวเดวัน Exclamation notified, ขอบ Gcash คุณ name, สุภา Gcash พครับ number. พี่จ๋าพี่ขายทองคำรุ่นเงิน Share eh. Jet Share lang, na yan ha. Baka italo mo pa yan. ปึ๊บโอ้รอบนี้ก็7ก็ยังไม่ยาว Wala na guys. Bigay na. ก็7 แต้มนี้ถึงเต้นมันก็วินค่ะ Ooh, ตุยอ่ะขอโทษนะ ice cream yum. ขอโทษพี่ขายทอง Ice คำ cream นะคะ good. คืนความสุขให้กับพี่นักเทรดนะสาให้ลด 280 dreams. Ano ba 260 pa ba? 283. 2k na lang kulang nito guys. Hintayin natin ito maputol. Talo ako 5k boss sa strat mo. Napunta sa akin yung talo mo boss. Nag-donate ka ng 5k, napunta sa akin. Diyan lang talaga eh. Kailangan may matalo para manalo ako. Grabe yung ano no, online kasi yun. Hindi guys, ano yan? 5k agad. Tignan mo, bawat... Tignan, panalo yan. Ano lang, stop loss lang. Kasi baka pag naging 69M yan, awit yun. Magaya tayo kay awit. Stop loss lang. Baka maging 69k yung tatalo namin. Pag talo na, stop loss lang. Baka maging 69 yan. Okay? Paano po 300 per day ano stop? Try mo to. After TikTok, 100 per bet. Magkano yung 100? 100, 200, 400, 800. Sa 1.5. Okay. 3 hits. After TikTok, 3 hits. 3 hits ka naman. Pak! Pero pag gusto mo,
Medyo malaki pa doon. Gusto yung 300, no? Ayun yung mga, ganyan mga mindset niya yung magagaling. Sa maliit na pondo, maliit lang din yung kita, di ba? Talo pang bayad ng tubig, boss. Walang tubig, ito lang tubig. Ito lang tubig natin ngayon, boss. Stopness lang, baka maka-all in na pa yung kuryente. Pwede. After tubig, kuryente naman. Pero totoo yung kuryente na. Dapat kasi, ang sinusugal lang, yung mga sobra. Huwag unahin yung mga luho. Casino. 8 kaya sa akin, guys, last strat. Basta mga strat talaga ng mga sasorad ng bigay. Oo, tignan nyo. Pag ako tumidira ng mga strategy ko. Laki ng kaya nga eh. Ikaw talaga, John Mary Dizon. Malapit kang bata ka. Mabigay na. Di ba? Pag tayo tumira ng mga strategy natin. Pasok na pasok. Mundo kasi ate, oh, panalo tayo. Hindi niya alam, ayaw na tayo. Ayaw na kami. Bye bye, Tay. Kung may 800 po, pwede natin ano yan. Saan tayo? Donate natin 800. Pwede tayo mag-tip dito eh. Tip ba natin? At mga ganyan mga butal, tinitip na yan. Okay, so lang, oh. Tip natin dito kay Sona. 쌀이 4,800? 저 6,000 버는 거네? 라스트 Tanda yung 게임인가? titip dito kay Sitan eh. Tip tayo. Asan ang tip? Wala ba silang tip? 노멀베베티 많았습니다. 아이고 미안. Ready, 고생입니다. Mamalapit na 일하는 tayo. 거에 절반이라고 Kaya lang tayong 적는다는 alam. 거지. 그래서 기분이 200. 아니 리가 없네. 200 kay Miss 생활비 다 선. 아껴야겠다 거기서. Sona. 야, 카드 체인지하고 Sana 진행할 all. Panalo. Pwede mag-tip dito eh. Sana all. May sana all. Kaso wala eh. Okay, bigay na. Hayaan mo na yan. Nice game, nice game. Magkano ba natin? 285.